Bismillahirrahmanirrahim. For this week, we will learn how to implement network programming in C. So last week, you already have learned about the introduction to socket programming. We have discussed what is socket, the concept of socket, and also the client and server models, and what kind of socket function that should the socket able to deliver, right? The features such as connect, you need able to write and read, and control, and so on and so forth. Okay, so that is the generic concept or the introduction concept of socket programming, and the concept can be implemented to various programming languages such as C, Python, Java, and I think most of the popular programming language can implement socket programming so that we can enable inter-process communication between process at different hosts. Okay, so kita nak proses tu boleh communicate with each other tetapi melalui network lah, dia dekat different machine ataupun different host tu. Itu yang kita belajar lah minggu lepas. So kita ada tahu apa tu konsep. Okay, so nak recap balik siapa dekat sini mungkin boleh share dengan kawan-kawan. Bukan share lah, maksudnya just teka ataupun ingat balik apa kita belajar minggu lepas. Apa tu ports? Konsep ports dalam socket programming. P-O-R-T-S. Siapa boleh share dengan kelas? Anyone? Okay, so sini tak ada siapa, saya share lah So ports ni di mana satu host tu, right? So satu host dia boleh ada concurrent communication session. So maksudnya dengan adanya ports dia boleh run ataupun communicate melalui different network protocol. So contoh kalau kita tengah menggunakan web browser, gunakan protokol HTTP ataupun HTTPS. So HTTP port 80, HTTPS port 443, dia boleh concurrent. So tak perlulah kalau kita gunakan HTTP, so in the same time tak boleh guna HTTPS. So in the same time bila kita gunakan juga, kita ada gunakan various protokol lain. Contoh kalau kita nak check email kita, kita pakai IMAP ataupun POP. POP punya protokol adalah port tak sure, tapi anyhow dia ada port dia yang tersendiri. So contoh sedang kita tengah browse internet tu, kita in the same time boleh juga untuk send email. So itulah kegunaan port. So port ni dia daripada port 1 sampai 65545 kita boleh guna, dan daripada port 1 sampai 1024 adalah what we call as well known port. Okay, yang di mana telah direservekan untuk common protocol, untuk protokol yang famous dekat internet. Okay, so itu ports. Okay, so siapa kat sini boleh share apa tu IP? Apa itu IP address yang diperlukan untuk kalau kita nak gunakan soket? Anyone? Cerita je apa-apa berkenaan dengan IP. So, ada siapa ke? Tak ada. IP. Saiful apa ya kot Saiful teringat apa yang kita belajar minggu lepas berkenaan dengan IP tu? IP ni ada kaitan dengan host. Macam apa siapa? Dia macam host. Apa nak addresskan host tu kan? Ha. Betul. So dekat dalam internet kita tahu internet is a global network ataupun senang cerita a network of a network. So by right di konsep internet ni anyone yang any host yang connected dekat internet should have end-to-end connectivity lah. So mungkin kamu duduk dekat Perak, saya duduk kat Selangor. So kita kalau komputer tu connect dengan network, so dengan internet by right kita boleh communicate with each other lah.
So since ada berjuta-juta, even billion komputer yang connected dengan internet, so untuk kita uniquely identify the host dekat dalam network, so macam yang Saiful bagi tahu tu, kita ada IP address. Dan IP address ni kita ada two types. So kalau kita pakai IPv4, kita pakai IPv4 addresses lah. Kalau kita menggunakan IPv6, so dia ada IPv6 punya addresses. Okay? Right, so apa yang kita belajar tu adalah the introduction, adalah the fundamental of socket programming. And the concept can be applied menggunakan various programming language. Kita boleh gunakan dekat C, kita boleh implement dia dekat Python, kita boleh implement dekat Java. Right? So untuk minggu ni, kita akan tengok macam mana specifically kita nak implement dekat C language. So macam mana kita nak implement dekat C. Right? So kita tengok dulu, so overview dia. Kita tengok dulu apa tu C language, right? So you guys dah buat kan lab 1? Ada tak try nak compile C punya language tu? Boleh compile tak? Dekat lab 1. So kalau kita gunakan dekat Ubuntu tu, kalau kita nak compile C language, kita pakai compiler apa? Ada try tak siapa dekat lab tu, lab 1? Kita pakai apa compiler? Nano. Nano tu adalah text editor. Kita nak edit text tu kan. Kita nak tulis code kita tu, kita kena ada text editor. Tu kita guna Nano. Tapi compiler dia tu kita compilekan C code tu supaya jadi machine code. So kita pakai compiler apa? Yes, Ilya ada jawab. Betul, bagus. DCC So thank you. So nama compiler dia adalah GCC GNU C compiler, right? So itulah nanti kita akan tengoklah sikit C dan kita tengok dia punya function ataupun API yang kita akan gunakan untuk kita buat socket programming dekat C. So by the end of the lesson, you should be able to understand the basic concept of C programming and able to write and compile socket programming using C language. Okay, chapter 5, Neo Programming in C. Kita tengok dulu overview dia. So, dia punya origin of the language is C language provide our base language for which we analyze the socket API. And C language is a general purpose imperative language that is commonly used in Unix system and the lingua franca of embedded software development. So, apa maksudnya? So, C ni adalah general purpose. C ni is a very powerful punya language di mana satu dia general purpose, so orang gunakan C ni untuk buat various type of application lah. Ada untuk scientific, untuk communication, gunakan socket, orang juga buat game, orang juga buat sistem. Even the most famous C language is basically been used for operating system. Okay, so kalau kamu tengok Linux kernel is majority of the code in Linux kernel is written in C language, right? And kenapa dia cakap lingua franca in embedded software development? So kalau kita buat embedded system, contoh dekat dalam microcontroller ataupun dalam STM, dalam satu sistem komputer yang kecil-kecil ni, so macam mana kita nak bagi instruction dalam komputer yang kecil ni, dalam embedded system, memang kita gunakan C. So mungkin nanti di SEM yang lanjut ni mungkin kamu akan ambil subjek IoT kalau ada. Saya ada ajarlah subjek IoT tapi untuk CS251. Anyhow, kalau kamu ada buat IoT punya project, so I can say that kemungkinan kamu akan belajar dalam C language untuk kamu buat dalam embedded punya system. Memang kita akan gunakan C. Right, so it's been originally developed by Unix operating system creator Dennis Ritchie and Brian Kernighan. So maksudnya dia buat Unix punya operating system tu, right? So sebelum ada Linux ada Unix. So sebenarnya Linux tu adalah clone kepada Unix. Bukan clone lah, maksudnya dia nak follow the style of the Unix. So that's why Unix dengan Linux ni somehow macam lebih kurang, right?
anyhow untuk Unix tu adalah Dennis Ritchie dan Brian Kernighan, dan Dennis Ritchie ni is the father of C language lah senang cerita. Dan Dennis Ritchie ni pun in the same time dia adalah creator of Unix sekali, right? So pasal dia banyak digunakan dalam major computer system, memang orang akan kalau nak develop sistem orang kena tahu C language. So ini yang kamu buat belajar. So dia adalah derived from another language called BCPL, Basic Combined Programming Language, right? So ini predecessor kepada C. And also C language sekarang ni dia dah ada NC standard. Senang cerita C ni, yes, Dennis Ritchie dan Brian Kernighan memang dia yang somehow introduce the concept of C language, but dia ada different implementation. Kalau macam AT&T punya implementation dia ikut itulah, tapi tiba-tiba dia ada IBM, dia lebih kurang, tapi bila kita nak panggil function, nak panggil API tu kadang-kadang dia tak common, dia tak not a common language. So bila kita nak compile C language tu, dia berdasarkan apa processor architecture yang kita nak compile tu kan. So untuk mengelakkan keliruan, so dia C ni dia orang sit down together, dia keluarkan NC ni standard, ISO IEC 9899. By right dia cakap okay, C should be this one. Dia nak standardizekan all the C different dialect of C. So itulah dia punya standard. Ada soalan? Ada soalan setakat ni? Ada lagi sir. Okay, so kita tengok tools. Kalau kita gunakan dalam Linux, so again macam saya cakap lah, kita ada man page. Okay, kita ada man page. So contoh, kalau kita nak gunakan nano, okay, boleh nampak ke saya share untuk saya ni? Boleh sir. Alright, so contoh kita nak gunakan Linux So sekarang ni kita tak gunakan Unix tau. Sebenarnya again, jangan terkeliru Unix dengan Linux. Sekarang ni kita gunakan Linux tapi kita belajar Unix. Tapi anyhow, dia adalah compatible. Senang cerita macam ni. Linux ni adalah memang yang saya cerita tu adalah dari been created by Linus Torvalds. Tapi Linux ni adalah dia follow macam mana cara Unix. Pasal sebenarnya untuk pengetahuan you guys, Unix ni dulu adalah proprietary. Kalau kita nak gunakan dia berbayar, dia bukan free. Right? So apa Linus cuba nak buat, dia nak buat clone kepada Unix ni untuk supaya benda tu free. Dan Linux banyak gunakan tools, banyak gunakan cara daripada Unix walaupun dia adalah totally two different operating system. That's why bila kita gunakan buat socket programming, dia punya API yang mostly of the Unix dia dah ported dekat Linux, so kita boleh gunakan. So that's why kita boleh saja gunakan Unix dekat kita punya pembelajaran, right? So anyhow, kita ada manual page dekat dalam Unix atau Linux. So contoh kita gunakan nano so macam you guys gunakan nano, tu adalah command kan, nak edit nak edit file anything. Tapi kalau you guys nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan tools tu, kita boleh gunakan man. So kita tambah man nano. This one. Right? So kat sini dia akan bagi tahu name, apa dia synopsis, apa dia description, small and friendly editor. Right? So apa dia buat dan option dia kat sini. So kita boleh letak option. Setiap Linux command dia ada option dia. Contoh kita buat -a, kita nak buat apa. Itu dia akan terangkan macam nak gunakan. Contoh kalau kita tak tahu. Satu lagi mungkin nak gunakan GCC, you guys nak guna compiler kan GCC, tapi tak sure macam mana, so boleh gunakan man GCC. So dia bagi tahulah apa dia, description, apa yang dia boleh compile dan yang penting option ni. So kalau contoh kalau kita letak -o, dia banyak option, pening kalau kita tengok, tapi anyhow yang selalu orang guna adalah -o contoh. Adalah somewhere, tapi kalau macam -o kita boleh, contoh saya macam nak compilekan this one, saya contoh gcc setsoft.c, kalau saya just compile dia akan jadi e.out kan.
Tapi kalau saya nak tukar dia punya output file yang dah ni, saya boleh letak dash o. Sorry. Saya letak dash o. Saya nak namakan dia set socket set top dot out. So saya boleh nanti adalah dia punya adalah set socket dot out. Instead of dia jadi a.out. So itu one of the option lah. So senang cerita banyak command dekat Linux memang dia akan ada manual page dia. Okay. Boleh setakat tu? Boleh sir. Alright. Okay, so macam ni lah. So nanti boleh tengok manual, divided, apa dia punya. Right, so dan macam mana kamu buat dalam lab 1, kamu nak edit a code untuk C, lebih-lebih lagi kamu nak buat socket programming, kamu memang perlukan dia punya text editor. So kamu perlukan either Vim, Nano, EE, ada juga Gedit, ada online editor juga. Okay, but I highly recommend that untuk kalau kamu gunakan kamu directly nak buat programming dekat shell, maksudnya kamu buat dekat Ubuntu tu directly, kamu access gunakan putih kan, kamu gunalah Nano, paling simple. Okay, nak save pun Ctrl S. Kalau kamu gunakan Vim, dia akan kompleks sikit. So bukan tak boleh, tapi kalau dia punya learning curve tu tinggi sikit, so kamu gunakan Nano. Dan benda ni kamu dah buat pun dekat lab 1, lab 2 kan, betul tak? Kamu gunakan Nano kan? Okey. Dan ada alternatif yang which is saya dah terangkan dulu dalam di awal-awal SEM. Ada cara yang lebih I think better, which is since kamu dah ada dah boleh akses gunakan putih, boleh gunakan SSH kepada kamu punya Ubuntu. So kamu sebenarnya daripada window kamu tu, kamu boleh install Notepad++. So dekat Windows saya ni, ni bukan Ubuntu saya tau, saya install kat Windows saya. So this one is Notepad++. So boleh download je, free, boleh install kat Windows. So kamu boleh install dekat tepi ni, nama dia MPP FTP punya modul. So senang cerita bukan modul, plugin. So kamu pergi je dekat plugin ni, admin ni. Dan kamu boleh cari. So nama dia MPP FTP. So sebenarnya saya dah install lah. So this one. So bila cari kamu install lah. Kan kamu tekan install atas ni. So dah boleh install, direct dekat tepi ni ada. Okay. So kamu boleh connect dengan kamu punya Ubuntu ni. So contoh saya nak connect dengan server saya. So IP server saya adalah, saya gunakan command ifconfig untuk tunjukkan IP server saya. So 192.168.156.6. Okay, provider yang kamu dah set host only adapter tu, yang saya tunjuk dalam lab-lab yang sebelum ni, saya tunjuk video juga. So bila kamu dah boleh connect dengan kamu punya VM tu, kamu boleh gunakan this tool. So saya dah save lah, saya dah save dekat sini lab Ubuntu ni. Okay, so saya masukkan password. Alright, so dekat sini lah so saya buka, so saya boleh buat programming dekat saya punya window ni, dan dia ada highlight syntax and everything. Pasal this is Notepad++ is programmingnya code editor. So lebih mudah kalau kamu nak programming. So itu one way. Kamu boleh juga guna VS virtual code studio, macam-macam terpulang. So terpulang kepada kamu mana yang kamu selesa. Boleh tu? Boleh sir. Alright. So tapi memang nak memudahkan kerja kamu, seriously I highly recommend gunalah code editor ni dekat window kamu ni. So kamu nak upload code kepada kamu punya Ubuntu tu, gunakan ni plugin MPP FTP ni Alright, kalau ada soalan boleh tanya saya no problem. Okay, so seterusnya adalah dia punya compiler. So macam tadi itulah, kita gunakan GCC kita ada juga CLang, tapi kita gunakan simple, kita tak payah nak install apa, memang Ubuntu memang dah ada.
which is GCC, GNU C Compiler, right? Kita gunakan ni. Benda ni kamu dah buat lah. Okay, so tadi background sikit, right? So ni saya dah terangkan balik GCC, ada dash O option, kita skip je. Alright, so this is the bread and butter. So macam mana kita nak gunakan networking API untuk kita buat network programming dekat C. So ini kena fokus sikit, right? Right, so socket API, the current standard is BSD 4.4 socket library is presented here and presented by default in Linux distribution. And the networking API for C provide a mixed set of function for the development of client and server application. Okay, so inilah basic socket dia. So macam saya dah tunjukkan, kita ada first, macam kita belajar konsep generic dulu minggu lepas. So first kita belajar dia ada, kita create socket dulu. Memang nama function tu socket. Dan kemudian kita bind, kemudian kita listen, kita connect. Okay, dan juga dekat connect ni kat client lah. So kalau kat server, bila orang connect, dia boleh accept. Dan once dia dah establish connection tu, kalau kita guna TCP, kita boleh send ataupun kita boleh receive. Tapi kalau kita gunakan UDP, kita tak ada function listen ya, tak ada. Connect pun tak ada, accept pun tak ada. So basically kita just socket and bind, kemudian kita gunakan send to. Kita tak gunakan send tapi kita guna send to kalau UDP, dan kalau kita gunakan nak write kita gunakan kita guna nak receive kita gunakan receive from kalau UDP. Dan bila kita dah habis kita punya communication session tu between different process, kita boleh gunakan close atau shutdown untuk kita tutupkan socket tu. Okay, so benda ni saya dah tunjukkan minggu lepas, ingat lagi tak? Boleh tengok balik recording video saya, dan saya tunjukkan juga secara programmatically-nya. So dekat sini belah kiri saya ada server, belah kanan saya ada client. Belah kanan server, client. Right, so kita okay, so saya dah tunjukkan contoh macam server tu. Saya tunjukkan kod server. Boleh nampak kan saya share saya punya Ubuntu? Boleh sir. Okay, so saya buka kan. Ni ulang balik ni. Saya ajar minggu lepas ni. So buka balik server ni, nampak tak? First kita create a socket. So ni nampak tak nama API dia? Memang nama dia socket. Function dia socket dan dalam dia ada parameter. Saya dah terangkan dalam minggu lepas. Address family IPv4, kita nak pakaikan TCP, kita sock stream. Kalau UDP dia sock dgram. DGgram nama dia. So nanti dekat lab kita boleh try. Memang saya bagi kod tu. So kemudiannya kita setkan dia punya IP information. Kita ada declare satu struct dekat sini. Okay, dan kemudiannya kita gunakan bind. Macam kita tengok tadi dalam slide. Kita ada bind dan kemudian kita ada listen. Dan kemudiannya kita ada accept. Dan kita ada write. Dan kita juga ada send. So kalau kita tengok kat client pula. Okay, sama, kita ada send, receive. So just dekat client dia tak ada listen dengan bind. Dia ada connect. Dia akan connectkan dengan dengan server, right? Boleh setakat ni. So ini adalah TCP, sock stream, sock stream. Ada soalan tak setakat ni? Question? Ada sir. Tak ada Right, so saya dah tunjuk lah minggu lepas ni kan macam mana saya connectkan client dengan server. Boleh tengok video saya share lecture minggu lepas, video lecture minggu lepas. So anyhow, kita tengok pula UDP. Is UDP somewhere here, yeah. UDP. Kalau saya cepat sangat bagi tahu mungkin ada yang benda yang kamu miss. So saya buka balik, ini dalam folder UDP saya letakkan server code UDP yang saya dah buat. So untuk UDP dia akan ada socket, still socket function, tapi dalam dia punya parameter ni kita pass dia, kita nampak kita sock dggram. So this is UDP, right? Dan kita setkan bind, dan untuk kita bind kita kena ada all the
address information, apa dengan IP apa kita nak bind, dan juga port. Dan tak ada. So nampak kat sini, dia tak ada connect, accept, tak ada. So kita just gunakan receive from ataupun send to. So this is UDP. Quite simple lagi. Tapi dia, pasal dia tak ada three-way handshake. Dia tak create three-way handshake tu. Okay. Kalau kita tengok dekat bahagian client pula untuk UDP. Okay. So kita ada socket. Dan kita terus sama juga. Send to dengan receive from. Nampak? Boleh? Boleh, sir. Alright. So nanti boleh try. Sebenarnya banyak reference kat internet. Dekat dalam lab exercise tu pun saya dah bagi code untuk kamu buat apa ni, untuk kamu buat socket programming. Nanti minggu ni kamu akan buat so dalam lab exercise. So kamu boleh refer dalam lab saya bagi code dan juga boleh refer kepada saya punya slide ataupun video punya So this is how kita buat socket programming dekat C. Kita gunakan this socket API yang saya tunjuk. Okay, berbalik kepada slide. Okay, socket, bind, listen, connect, accept, send to, send, ataupun receive, ataupun send to, ataupun receive from. Okay, this one is basic socket function. Okay, so kita boleh pilih nak TCP ataupun UDP. Okay, so this is the basic socket function. Right, so benda ni dah cover. So untuk minggu ni penambahan adalah dia ada juga advanced socket function. Okay, advanced socket function. So kita ada get sock option, set socket option, get peer name, get sock name, get host by name, get host by ADR, by address, ADDR, inet adder, inet aton, inet NTOE. So maksudnya kan, this one, kita gunakan advanced socket function ni untuk kita buat advanced features dalam socket tu. You guys kena tahu. Okay, kita gunakan set socket option ni untuk kita tahu apakah kalau kita nak tukar default variable of the socket. So contoh kita nak enablekan keep alive punya function dekat socket tu, kita boleh set. Dan kalau contoh kita nak tahu apa basic configuration of the socket, kita boleh gunakan get socket option punya function. Nanti saya akan tunjuk. Okay, so kita akan terang lebih lanjut. So itulah socket advanced socket function. Saya nak tukar slide lagi satu untuk kita terangkan lebih lanjut berkenaan dengan advanced socket function ni. Okay, boleh setakat tu? Boleh, sir. Boleh So saya tukar slide. Okay, so advanced socket function, kita tengok apa yang ada. So first kita ada get sock by name. So apa guna dia? This function dia akan retrieve the locally bound name of the specific socket. So maksudnya kita boleh tahu, contoh kan kita ada create socket. So socket tu kita nak tahu dah guna ke belum ke apa kan. So kita boleh gunakan get sock by name, this one. Okay. Penerangan dia ada dalam slide tu, boleh tengok. Nanti saya akan tunjukkan. Right. Dan dia, kalau dia akan ada error, of course macam mana function yang lain pun, kalau ada error, dia akan return balik function tu negative value. So maksudnya ada error lah, dia fail. Dia tak boleh nak gunakan socket ni. Mungkin socket tu tak ada ke. Okay. Dan juga kita boleh get peer by name. So contoh kita dah create socket tu, kita dah establish kita dah establish three-way handshake tu kan. So ada client dengan server. So contoh kita nak ada keperluan untuk kita dekat bawah tu kan, bila kita dah create dia punya ni, mungkin kita nak tahu apakah host name ataupun apa information berkenaan dengan peer kita. Bila kita buat socket tu, so kita boleh gunakan get peer by name, get the name of connected peer socket. Ini kita kena buat. So ini parameter dia. Okay, dia akan returnkan integer value. Okay. Kalau sukses, dia akan returnkan 0. Kalau ada error, dia akan returnkan negative 1. Okay. Okay, so ni adalah contoh error yang boleh jadi. So
Contoh kalau kita nak get a peer by name, so mungkin argument kita tak valid dekat sini. Argument tak valid tu maksudnya socket kita tu tak ada pun. Okay? Maksudnya socket tu tak aktif. Mungkin dekat kita punya peer dia dah shut down kan that socket. Okay? Ada effort, name parameter of the point memory is not valid part of the process. Ataupun EI enable, so name length is invalid, so negatif, mungkin dia tak ada, tak return anything, buffer tak cukup, eno buff, so mungkin dia punya sistem resources tak cukup untuk simpan maklumat of our peers. E-not con, e-not sock, so tengoklah socket is not connected, ataupun argument of S file is not a socket. So mungkin S ni sepatutnya kita create socket tu kan, kita kena bagilah file descriptor tu. Tapi kita tak bagi file descriptor tu, kita bagi just file biasa. So dia akan jadi e-not socks macam ni. Okay. Get peer by name. Ulang balik. Okay, so kita ada shutdown, kita nak tutup kita punya ni, dia macam close, right? So shutdown. Kita bagi je socket apa kita nak shutdown. Okay, dan how ni maksudnya kita bagikan value. Kalau 0 does not allow any receive, atau 1 kita tak allow send, 2 atau kita tak nak send atau receive dah. Kita shutdown port tu. So kita letak kat sini 1, 2, 3. Ni dia punya option. Okay. Ada soalan setakat ni untuk shutdown? Bukan shutdown lah, maksudnya daripada get peer by name, get sort by name, get peer by name sampai shutdown ni. Ada soalan tak? Okay. Okay, ada soalan lagi, sir. Alright. So seterusnya adalah get socket option ataupun set socket option. Get kita, macam saya cakap tadi, kita boleh nak tahu apa dia parameter, bukan parameter lah, socket tu, kita nak tahu apa option yang kita enable kan dekat socket yang kita declare tu. Adakah kita kita nak tahu dia punya buffer size, ataupun kita nak tahu sama ada apa lagi, kita nak tahu sama ada dia punya socket ni enable tak keep alive ke apa. Okay, so kita ada first get socket option, kita nak tahu existing tu apa yang kita set, dan kita boleh set socket option kita nak set. Okay, so dekat sini apa socket tu, level dia. Okay, nanti saya terangkan apa tu level dia, dan dia punya level ni dia adalah contoh kita nak set dia dekat untuk raw socket ataupun dekat dalam application layer. So dia ada level dia. Nanti kita tengok. Dan kita ada option name. Dan dia punya option value. Option value ni selalunya 1, 0 lah. So contoh selalunya kalau 0 kita disable, 1 kita enable. Tu depend on apa option untuk socket tu. Dan juga length. Length ni maksudnya dia punya buffer size. Macam tu. Okay. So kita boleh set kan, nanti saya akan tunjukkan contoh kita nak enablekan keep alive, nanti saya akan tunjukkan example dia. So anyhow untuk get socket option dengan set socket option, kalau kita buat dia, dia akan returnkan 0 kalau dia sukses, negative 1 kalau dia ada error. Dan selalunya error dia, contoh kalau BDFF, E byte F ni, dia adalah the argument as is not a valid descriptor. Macam again, S ni yang kamu pass kat dia mungkin bukan a valid socket. Kalau kita effort ni maksudnya address pointed to option value is not valid. Enable maksudnya option to invalid. So kita nak tengok So inilah, ni semua boleh baca. Ada yang selalunya paling common, senang cerita selalu student buat, dia passkan S ni, dia not a valid socket punya descriptor. So dia tak create socket dulu ke apa. Okay. So tadi tu ni untuk get socket option dan set socket option. So kalau kita nak tengok, dia ada dia punya option dia. Okay, kita boleh tengok Okay, so dekat sini untuk set socket option untuk Linux punya So kalau kita tengok kat sini dia ada keep alive, ni option dia. Kita boleh buat debug, broadcast, reuse address, linger,
OOB line, receive buffer. Ni kalau kita nak setkan buffer dia. Buffer ni bila kita nak receivekan yang string yang kamu send tu kan, kita boleh setkan dia punya default value. Okay, so mungkin kalau kita nak send data yang banyak dalam satu soket tu, so kita boleh besarkan buffer size tu. Okay, send buffer, receive buffer, kita boleh set this one. Inilah option yang enable, yang available dekat soket tu. So nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak enable keep alive. Boleh? Nak saya send ke yang this one? Soket option macam ni. Sekejap saya send dekat chat. Baik, so ini lah soket option dia. Okey, seterusnya. Ada soalan setakat ni? Hello? Tiada, sir. Alright, so seterusnya kita akan ada juga get host by name ataupun set host name. Okay, so get host name ni kita boleh gunakan di mana okay, so untuk get host name ni kita akan setkan, contoh dekat server kita host name dia kita set azizi.com. So itulah host name untuk kita punya server. Dan klien kita mungkin dia buat azizi2.com contoh. So tapi anyhow kalau kita nak tukar supaya kita tahu yang kita contoh kita nak tukar supaya peer kita bila dia gunakan get peer by name ni dia akan dapat this host name. So kita boleh set host name ataupun get host name. Get ni kita nak tahu apa yang kita dah set host name untuk kita punya current server. Dan kalau kita nak set, kalau kita nak tukar. So this one. Right, so kita boleh set this one, kita boleh gunakan juga this one. Okay, get host by name atau set host by name. So kalau sama juga macam mana socket advanced socket function lain. Kalau kita dapat 0, dia return 0, dia successful. Kalau dia return -1, it is an error. Dia tak boleh nak set host name ke apa. Right? Dan seterusnya, alright, so ini yang penting. So get host address ataupun get host by name. Ini selalunya famous kalau contoh kita ada host name of the peers. Contoh kita nak ada server dengan client punya application. So contoh macam client So kita ada host name server tu, contoh www.azizi.com. Tapi kita tak tahu IP address dia. Pasal kalau kita nak buat socket, kita perlukan IP address. So kita boleh resolvekan. Kita boleh gunakan get host by name, get host by address ataupun get host by name. Okay. So kita boleh guna untuk tukar dia. Kita dapat host name of the peers, kita tukar kepada IP ataupun kita ada IP, kita tukarkan kepada kepada dia punya domain name. Okay. DNS lah. So this one. Ni kalau kita nak guna So inilah cara entry dia. So kalau kadang-kadang kalau dia akan error, dia akan return host not found. Host not found ni maksudnya DNS tu sebenarnya tak jalan pun. Contoh macam azizi.com sebenarnya dia tak register pun dengan DNS server. So kita tak boleh nak. Dia akan cakap host not found. Ataupun address tak valid. So inilah contoh error yang dia akan returnkan balik. Okay. Dan juga kita boleh buat get server by port ataupun get server by name. So ini kalau kita nak tahu untuk soket tu dia gunakan port apa. Okay. Ataupun apa dia punya domain name of the server. So itu saja kita punya advanced socket function. So kena tahu, kena hafal dan kena tahu apa setiap function ni apa dia buat. So penerangan semua ada dalam slide ni. Slide boleh download dekat ViewFuture So get host by address apa dia buat. Contoh get host by name. Function return the host structure of the null pointer if an error occur. So kat sini dia akan terangkan. So apa yang dia akan pulangkan. Contoh kalau macam get host by name. Function return a structure of type host integer for the given host name. So contoh untuk get host by name. Name is either a host name or an IPv4 address. Okay, so then dia akan bagi dia punya domain name. Kalau get host by address, so contoh kita ada kita punya
IP, so kita nak kita ada domain, kita nak tahu dia punya IP address. So nanti saya akan tunjuk. Okay, boleh setakat ni untuk kita get advanced socket function. So this one is advanced socket function. Kalau basic socket function tadi yang kita ada socket, kita ada connect. So this is advanced socket function. Ada berapa ni total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 advanced socket function So kena tahu dan memang saya akan tanya nanti bila dekat kamu punya final test nanti. Boleh ada soalan? Okay. Tak ada soalan, sir. Okay, so saya tunjuk sikit gunakan advanced socket function. So tadi tu saya tunjukkan kamu nak gunakan basic socket function macam bind, accept, connect kan. So dekat sini saya akan tunjukkan macam mana nak gunakan advanced socket function So kita tengok dulu macam mana contoh saya ada satu buat yang sebelum ni. Okay, so saya dah buat untuk check DNS. Okay, dekat sini saya set hostname. So kat sini kita ada hostname dia. Okay, so kemudian saya nak tukarkan apa IP address yang been associated dengan this hostname. So saya gunakan advanced socket function get host by name. Okay, so terbalik tadi silap tadi saya cakap kan. So anyhow kalau kita nak dapatkan daripada domain, kita nak dapatkan IP, kita gunakan get host by name. Kalau kita ada IP address tapi kita nak tahu dia punya kita nak tahu dia punya hostname, kita gunakan get host by addr tadi So this one, so saya buat. So saya letakkan dekat sini, so nanti dia akan returnkan so address list semua dalam ni dalam struct. So saya akan printkan information dan saya gunakan juga inet NTOA ni. Okay, untuk kita convertkan. Ni adalah saya gunakan Big Indian. Kan ada kan Little Indian dengan Big Indian. So gunakan, kita convert balik dan kemudian saya printkan hostname tu So contoh, let me compile this. Okay, so www.uitm.edu.my dia akan resolve dengan IP 202.58.80.95 dan IP ni kita bila dah simpan dalam variable kita boleh gunalah. Contoh kita nak gunakan dalam nak create socket kan, atau kita nak bind ke apa ke. So kita boleh gunakan this one untuk kita resolvekan daripada DNS name, domain name kepada kita punya IP address. Okay? Soalan? Tak ada soalan. Right. So ini kod dia. Saya record juga, so kamu boleh tengok kod yang saya buat ni. This one, example banyak dekat internet, dekat slide pun ada. Okay, so kita masukkan satu array, kita print outkan balik. Okay, so ini adalah untuk kita gunakan get host by name tadi So one of the common advanced socket function. So kita boleh juga guna set socket option ataupun get socket option. Saya tunjuk okay, so apa yang saya buat ni dalam kelas sebelum ni, saya setkan, saya gunakan set socket option ni untuk saya setkan dia punya keep alive. Saya enablekan keep alive dia. Okay, first saya create socket lah macam biasa, saya createkan TCP. Okay, first saya nak tahu dulu socket saya ni apakah dia punya default value, sama ada keep alive dah enable atau tak. So saya gunakan get socket option. Okay, bila saya gunakan, saya print out dia punya value on ataupun off. Okay, so value yang dia returnkan balik. Okay, so selalunya by default dia akan dapat 0 lah. So maksudnya dia adalah off. Okay,
Dan juga lepas tu saya nak set dia enablekan keep alive. Keep alive ni macam saya cakap dia bila kita enablekan tu satu kita punya TCP tunnel tu, kita punya server kan dia akan selalu check tau. Sama ada kita punya peer ni boleh reachable ke tak. Kalau tak reachable dia akan shutdown kita punya socket untuk mengelakkan mungkin data inconsistency ke apa. Anyhow, itulah function socket option keep alive. So kat sini saya letakkan option value 1, nampak tak kat sini 1. Okay, length ni saya bagi je save off value ni. Senang cerita length dia adalah 1 je sebenarnya pasal dia integer ni 1. So anyhow kat sini dia punya length kat sini. So saya cakap saya nak option untuk keep alive. Okay, so saya nak enablekan. So saya letak 1. So kat sini adalah sol socket. So kita punya level tu adalah level socket. Kita tak buat raw socket tau, kita buat ni. So anyhow dalam scope kelas kita buat just gunakan SOL socket ni saja. Ni kena hafal. Ni selalu ni 1 je. So kita nak set socket option Okay, so kalau kita run balik. Let me run. Okay. Okay, so first dia print out, dia dapat kosong, so keep alive tu kosong lah. So kemudiannya saya setkan socket tu dan dia akan jadi kosong. So sekarang ni socket saya dah di-enablekan dengan keep alive punya function. So sekat sini saya boleh itulah. So anyhow, benda ni dia cepat sangat, tapi anyhow kalau nak jadi saya kena ada saya punya server tu somewhere jauh So maksudnya kat sekarang ni semuanya dalam satu saya punya local host saja kan dalam komputer saya. Saya gunakan just host only adapter. Anyhow benda ni dia jadi useful kalau your host mungkin berada jauh mungkin dekat Singapura ataupun dekat US, connection dia panjang. So kita nak tahu sama ada connection ni ada problem tak. So memang kita kena gunakan keep alive punya function tadi. Okay? Ada soalan? Question? Tiada sir. Alright. So itulah yang saya nak tunjukkan So again boleh buat lab exercise untuk kamu kena buat hands on baru kamu boleh senang faham untuk benda ni So saya akan share juga video lecture saya ni untuk kamu boleh ulang kaji tengok balik dan bila saya tunjukkan kod ni boleh try untuk buat balik kod yang saya buat ni untuk kamu try dekat kamu punya mesin juga. Okay. So kalau tak ada soalan apa-apa then I think that is all for today's lecture. Betul tak ada soalan Tak ada? Okay, kalau tak ada then saya tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan sutur. Okay, Assalamualaikum semua.